Ate, ate. Anon masakit? Mawarayan uyab or mawarayan kwarta? Mawarayan kwarta. Wow. Okay lang diri nga nagmamahal. Ate, 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 pwede mangutana? Anon pinakamasakit? Mawarayan ng uyab or mawarayan kwarta? Mawarayan gid kwarta kay kuwari kwarta wala ko uyab. Meow, 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 meow. Ate, ate, pwede mo interview? Pwede mo interview? Te, anon pinaka... Sige, Laksi, magbabaktas. Di na. Ate, anong pinakamasakit? Mawarayan uyab, mawarayan kwarta? Mawarayan kwarta. Try kwarta. Te, excuse me, te. Te, pwede mag-interview? Ano po pinakamasakit? Mawarayan ng kwarta, mawarayan uyab? Mas mawarayan kwarta kuya makakaagi ka pa. Sana all. Ay, sorry.